ikatulong nga method is fourth line method. So for example, atong gigamit nga characteristic diri kay gender og hair. Gender og hair. Tas ang allele nato na gigamit kay capital G o capital M. So kani siya kay galahi ra ang alleles o tapok ra pod ang same nga alleles. So kani i-cross multiply ni siya G small letter G tapos so after mag-cross multiply is ihapon ang pila ka alleles ang magka same. So for example is duha ka homozygous dominant o duha ka heterozygous dominant. So 2 4. So 2 out of 4 na homozygous dominant o 2 out of 4 na heterozygous dominant. So same dere cross multiply. So count na pod ang pila ka homozygous dominant. So 2 over 4, 2 out of 4 homozygous dominant and 2 out of 4 heterozygous dominant. So kani siya kay ato ni kuan two heterozygous dominant and i-enter ni nato kani sila. So 2 heterozygous tas again copy 2 and so ano na nato iyan so copy lang. So 4 heterozygous homozygous 4 homozygous dominant. Homozygous o heterozygous dominant. Heterozygous homozygous and heterozygous og heterozygous. So ang atong result is girl with blonde hair. Girl, same dere, girl with blonde hair. So mao ni siya ang result. So mao ni ang atong result ani nga kuan example is girl with blonde hair.